आजिर अध्याय आम माघ स्नानर महत्व संपर्क में आलोचना करवा। माघ मास आपण मैंने जानती जे चारोटी आम वर्षक चारोटी धर्ममास मध्य माघ मास अन्यतम। ये जो माघ मासर महत्व संपर्क में भगवान श्रीकृष्ण से उद्धव को ये जो माघ मासर महात्म संपर्क में वर्णना करछंती एवं ये एक धर्ममास ये जो मासरे दान स्नान ये सब महापूर्ण होता है। ये सब करने द्वारा तेणु आम जाना जो माघ स्नानर किभली भाव में महत्व रही आमर जो चांद्र गणना अनुसार मघा नक्षत्र युक्त मासर नाम हूँ माघ मास। तेणु भगवान विष्णुकर 12टी मासरे पवित्र 12टी नाम रही अच्युत अनंत दामोदर केशव नारायण श्रीधर गोविंद माधव ऋषिकेश तापर त्रिविक्रम पद्मनाभ मधुसूदन मध्य माघ मासरे भगवान विष्णु से माधव नाम से पूजा पाती एवं माघ मासरे देवता माने से माने पृथ्वी पृष्ठ को आसी मनुष्य रूप धारण करी से माने प्रयागरे जो प्रयागरे तो वर्ष आपने जानते कुंभस्थान माने कुंभस्थान हूँ महाकुंभ हूँ। तेणु से जो देवता माने मनुष्य रूप धारण करी ये जो माघ मासरे से माने प्रयागरे स्नान दान जप आदि से माने करती। तेणु माघ मासरे देवी सरस्वती सूर्य एवं शिव जन्मग्रहण करथिले बोली हमर शास्त्र रे वर्णना रही। तेणु माघ मासरे करा जाउथबा जो जप तप किबा धार्मिक अनुष्ठान फल अधिक मिले। तेणु पुत्र प्राप्ति एवं राज सम्मान पाप क्षय पाई माघ व्रत करा जायते। तेणु शास्त्र रे हमर कहा जायछि जे पाळिले माघ स्नान धर्म गंजई सकल अधर्म। तेणु जम न लंघे तार सीमा से प्राणी अटे पूर्ण आत्मा। तेणु माघ मासरे पालित होउथबा उत्तरायण मकर संक्रांति षठतिला एकादशी त्रिवेणी अमावस्या जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो पद्मवेश श्री पंचमी तापरे माघ सप्तमी भीष्माष्टमी माघ पूर्णिमा प्रतिटी पर्व में भरी रही है ओडिया मानकर आस्था एवं विश्वास। तेणु भारतीय परंपरा रे प्रत्यह आमर जो स्नान करिवारे बा प्रत्यह जदि आम स्नान करिवा तारे स्नान करिवा द्वारा मनुष्य ये महा तांकर जो पवित्र से होता है। तेणु भारतीय परंपरा रे प्रत्यह स्नान करने को मनुष्यर प्रमुख नित्यकर्म भाव में विवेचना करा जाए। तेणु साधारण अर्थ रे आमर जो शरीर को जल रे धोइबा अर्थ होची स्नान। किंतु स्नान द्वारा आमर केवल शरीर उपरे नुहे आमर मन उपरे मध्य नियंत्रण आईथाउ यह द्वारा। तेणु स्नान शरीर अंतर्देश एवं बहिर्देशर अपवित्रता को नष्ट करने सह व्यक्ति को आध्यात्मिक दिगरे अग्रसर कराए। तेणु आम स्नान करने द्वारा आमको मत पवित्र अनुभव आसीଥାଏ। तेणु स्नान केवल देह को नुहे मन को भी से शुद्ध करे। तेणु शास्त्र रे कहा जायछि तुला मकर मासेषु प्रातः स्नानं प्रशयते हविष्यं ब्रह्मचर्यं च महापातक नाशनं। अर्थात तुला एवं मकर राशि मध्य प्रातः काल स्नान हविष्य भोजन ब्रह्मचर्य पालन कले समस्त पाप दूर हो मनीष परम गति प्राप्त होता है। तेणु काले काले आमर जो शास्त्र पुराण मानक जो प्रातः स्नान को महत्व दि जाइए। आपण मैंने जानते कार्तिक मासरे किभली भाव में प्रातः स्नान अधिक महत्व रही। तेणु से भाव में माघ स्नान माघ मासर प्रातः स्नान को से भाव में गुरुत्व दि जाइए। तेणु माघ स्नान द्वारा पूर्ण अर्जन हुए बोली आमर गोटे विश्वास रही। तेणु कार्तिक मासरे जो भाव में दीपदान द्वारा आमर जो पुण्य प्राप्ति हुए से भाव में माघ मासरे आमर सूर्य उदय काल में आम स्नान करी सूर्य एवं विष्णु पूजन कले समस्त पापरु मुक्ति मिले। तेणु स्नान सारी सूर्य को आम अर्घ अर्पण करा जाए जद्वारा कि आमर तापर श्री गणेश सूर्य गंगा दुर्गा श्री विष्णु शिव आदि समस्त देवगण प्रसन्न हुअन्ति बोली आमर शास्त्र रे वर्णना रही। तेणु माघ मासरे स्वयं विष्णु से गंगा जल रे वास करती एवं माघ मासरे देवतागण पृथ्वी पृष्ठ को आसी से मनुष्य रूप धारण करी प्रयागरे स्नान एवं दान एवं जप करती। तेणु माघ मासर महिमा जेमिति जे माने माघ मासर जो महिमा एमिति जे यही मासरे जोठी भी जल थाउना कहीं ताहा गंगा जल समान न होइते। आपनकर पुष्करणी रे जल जदि थाए ताको आपण गंगा जल मन कर जदि स्नान करिवे ताहाले ताहा गंगा जल सदृश ताहा होइजिवो। तेणु जेकोसी जलाशय रे आपण विधि अनुसार माघ स्नान करी आपण सूर्य एवं विष्णु को पूजन एवं शिव को जलाभिषेक कले मनुष्य समस्त पापरु मुक्ति होइଥାଏ बोली आमर शास्त्र मानकरे ताहा वर्णना करा जायछि। तेणु सूर्य हेउचंती सकल ग्रहर से हेउचंती स्वामी। तेणु अर्घ प्रदान समय आपण कौन करेंगे ना अर्घ प्रदान कले से संतुष्ट हुअन्ति सूर्य को नमस्कार प्रिय भानु। तेणु सूर्य को आम जल अर्पण करी ताकि जदि नमस्कार करवा से संतुष्ट हेबे। तेणु आमर जो विश्वास रही प्रत्येक दिन सूर्य देवता को अर्घ देउथवा व्यक्तिर कौनसी दिगरे अभाव रहे ना। यही मासरे शुभ फल प्राप्त पाए आपण प्रभातर उठी प्रभातर स्नान सारी जप तप करने सह दान कर विशेष महत्व रही। कारण माघ मासरे यज्ञ कले जो पुण्य फल मिले यज्ञ कले जो पुण्य फल मिले ताठुर अधिक शांति मिलता है।
ଆମର ଦାନ କରିବାରେ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ମାଘ ମାସ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ମାଘ ମାସ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂଜା କର୍ମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଘ ମାସର ଯେଉଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ବା ପ୍ରାତଃ ଏବଂ ବା ସକାଳେ ସେମାନେ ନଦୀ ଝରଣା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯଦି ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜନ ଏବଂ ମାଘ ବ୍ରତ ପଠନ ଏବଂ ଦାନ ଧର୍ମ ଆଦି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଯଦି ମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଦୀ ନାହିଁ, ପାଖରେ ଝରଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଘରେ ରଖିଥିବା କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପର ପାଣି ତାକୁ ପାଣିକୁ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଗଙ୍ଗେତି ଯମୁନେ ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧଙ୍କୁରୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ସେହି ଜଳରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଭୂମି ରାଶି ବସ୍ତ୍ର ଧାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦାନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଘ ମାସରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ମାନେ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଳର ଦେବତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ନଦୀ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାଘ ମାସରେ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିବା ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଶରୀରକୁ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ତେଣୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମାଘ ମାସର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ମୁଖ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଥରେ ଭୋଜନ କଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ କଳ୍ପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତର ଶରୀର ସହ ମନର ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଘ ସ୍ନାନର ଯେଉଁ ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯଦି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ସେଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଶୁଭପ୍ରଦ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଧନଲୋଭୀ ଏବଂ କୃପଣ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସାରା ଜୀବନ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ସେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ମାଲିକ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ବେଳକୁ ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଏବଂ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ ସେ ଭାବିଲେ ସାରା ଜୀବନ ଧନ ସମ୍ପଦ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଧର୍ମ କର୍ମଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଦିନେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାହାନ୍ତା ପହରରେ ମାଘ ସ୍ନାନର ଏକ ଶ୍ଲୋକ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଗାଇ ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ସେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ତେଣୁ ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଜୀବନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନରେ ସେ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇ ଯେଉଁ ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ମାଘ ସ୍ନାନର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ। ମାଘ ସ୍ନାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।